Ito guys, wait lang guys. Dinitita pa ni guys. Kanina na din niya guys. Kani Gitlin, ni Sete, kani Lucas guys. Kani Tigreta, ni Pepa, ni Ricer. Ito guys, Damti balay mi. Kani Jete bike. Ano guys? Ano guys? Kida ano may nakpantulungan agbumba. Isak ba't lang siya agbumban? Ako may bibikan mo. Kay pigid. Ato bro, ano dadalon mo? Ano mo? Pawala ni Kay, din Palksan guys. Nakaya mo guys. So guys. Yan yun ni Sip guys. Gayaan ni Bilyar guys. Niyo mo. Uy. Sir. Hindi ka nakikita. Uy, ninanad din niya guys. Sa doon ni Daddy J guys. Naumit. Yun guys. Naklata DJ. Vlog naklatan guys. Kani guys. Magnanak man dito pa. Siyan guys. Kani guys, bibigyan siyan guys. Guys. Ini Kitlin guys. So guys, nagbit DJ ni guys. Nagbit DJ guys. Kani guys. Nagbit ta balay guys. Ay, tigal ti balay mi guys. Balay mi pa dito guys. Balay mi pa. Ato ni mama guys. Lang guys. Nagbit ko sa kusina guys. Wala man si doon yes. Uy, hindi kahit dito gulay. Nagayin di dyan guys. Itakbit di dyan guys. Nung siya nagbuy-buy. Ay ni Papa kan ni Kia guys. Ito ni guys. Ni Kia. Kan ni Papa guys. Buy-buy asuna ti kasa guys. Rampadil pa. Guys. Magbabasketball pala kami mamaya. Hintayin nyo na lang mamaya kasi mag-vlog ako. Punta lang ako. Kay! Nagtoy! Nagbiti ading ko guys. Yun guys. Kay! You say to hi! You hi Kay! Kay! Goodbye guys! Goodbye! Thank you sa panonood.